नमस्कार। अनुसंधान और जनविचार न्यूज को आपण को स्वागत कर आमे जो जीवन रक्षाकारी औषध आमे तापरे गोटे एपिसोड करथिले। आज हूँ द्वितीय एपिसोड। आपण जानी आश्चर्य हेबे वर्तमान सीडी आपणकर सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन आपणकर ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन वर्तमान जो 53टा ड्रग उपर बैन लगे भितर से दीटा कैटेगरी कर दीटा कैटेगरी होची गोटे होची तादरे ड्रग 48टा ड्रग परीक्षा करी से देखिले ये 48टा ड्रग बहुत जीवन रक्षाकारी औषध जोड़ा आमे प्रतिदिन सेवन करुचंती। पारासीटामल गोटे साधारण जिनस जार पारासीटामल 500 को देखिले एवं पैन डी की देखिले जोड़ा सब बहुत बड़ बड़ कंपनी से माने एटा आर उत्पादन करुचंती मैन्युफैक्चरिंग करुचंती जो ड्रग्स सब औषध जीवन रक्षाकारी औषध से माने कौन कर प्रस्तुत करुचंती तार मान परीक्षा करागला सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO से देखिले एटा मु कहूनी एटा भारत सरकार एक मान नियंत्रण एवं परीक्षा कला करी तार जो रिपोर्ट देइछि से ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से देखिले 48टा ड्रग जो 48टा ड्रग मान माने आपनकर जहाँ तार मॉलिक्यूल्स रहा कथा ता भितर से रहू नाही तादरे तार मान होची निम्न मानर तार इफेक्टिवनेस उपरे से प्रश्न उठेले किंतु आउ गोटे कौतूहल जिनस से देखिले आउ 5टा ड्रग मार्केट रे बुलुची जोड़ा होची बहुत नामी दामी कंपनी से 5टा ड्रग तैयारी करती किंतु ये जो 5टा ड्रग ये केंद्र सरकार जो मान निर्धारणकारी संस्था औषध मान निर्धारणकारी संस्था से देखिले 5टा ड्रग एक्चुअली सी कंपनी माने भी करूना जो कंपनी ना रे बिक्री होची तार तो संपूर्ण नकली माने तृतीय लोक किए करके बिकुची आपणकर ता भीतर से रखिले। प्रथम ड्रगटा होची आपणकर पांटोसिड DSR पांटोसिड DSR होची आम माने प्राय अल्प बहुत समस्ते पांटासिड समस्ते घरे व्यवहार करते खाद्य सुचारू रूपे पाचन होनी खाद्य जो आमर डाइजेशन होनी गैस होची प्राय अल्प बहुत समस्ते आपण मैंने व्यवहार करते प्रति घरे पांटोसिड व्यवहार हुए यहाँ नित्य व्यवहार जो जिनस भाया आपड़ कौन टी पेट खराब हो गैस हो जाऊँगी आंबिड़ा हाकुड़ी उठुची पेट फंपे दूसरी आम पांटोसिड खाऊे ये पांटोसिड DSR यार एक्चुअली प्रकृत मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ सुपर फार्मा ना रे प्रिंट करी किछि नकली बेपारी नकली प्रस्तुतकारी संस्था एम छाड़ू गोटे पांटोसिड से कहले आउ गोटे हूँ समस्त जो उच्च रक्तचाप नियंत्रण औषध टेलमिसटन कले समस्ते खाते टेलमिसटन जदि आपणकर गाँ गंड CH देखिए PH देखिए अर्बान हेल्थ सेंटर देखिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर देखिए सब डिविजनल हेडक्वार्टर जो स्वास्थ्य विभाग विभिन्न डाक्तखाना सब अच्छी से सब जगार जो मागणा औषध सब वितरण होची डाक्तर देखिए जो औषध लिखुंट ता भीतर ये औषध गुड़ा सब आप कमन औषध एटा समस्ते नित्य व्यवहार औषध क्या ब्लड प्रेशर कमुनी आम कौन करूँ टेलमासी लिखुं टेलमिसटन होलमिसटन सिलाडेपिन आपणकर सिलाकार आपणकर ये जो सब दौरान आप भितर तार कौन होना 48टा औषध तो तांकर ठीक रही मलिक्यूल रही काम देवनी जार परिणाम स्वरूप हो देखिए आजिकल आमको ज्वर हो आज तो आजिकल तो सब भेजाल है खाद्य भेजाल पानीय भेजाल फल भेजाल जूस भेजाल आपणकर डाली भेजाल आप खाइले आप भेजाल जिनस खाई आप देह खराब है आप देह खराब है आप डाक्तर पाक गले डाक्तर पाक गला डाक्तर औषध लिखिले औषध आप खाइला किसी आहरी भेजाल आप बचे केमती आश्चर्य है आम देखुच आजिकल आपणकर डाक्तर औषध लिखि दौरान आम खाऊँ भल हवा बदल काम दौनी
ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା, ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେଇପାରିବା, ଜ୍ୱରଟିଏ ହେଇଗଲା, ଆମେ ପାରାସିଟାମଲ୍ ଖାଉଛେ 500, ପାରାସିଟାମଲ୍ ଆପଣ ଖାଇ ଘଣ୍ଟେ ହେଇଗଲା, 2 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା, 4 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା, ଜ୍ୱର କମୁନି, ପୁଣି ଆପଣ ଡାକ୍ତରକୁ ପଚାରିଲେ, ଡାକ୍ତର କହିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ପାରାସିଟାମଲ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଦିନକୁ ଆପଣ 4ଟା ପାରାସିଟାମଲ୍ 6 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ନେବେ। ଆପଣ 4ଟା ପାରାସିଟାମଲ୍, ଏ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଛି ପାରାସିଟାମଲ୍ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଆସିଛି, ପ୍ୟାନ୍ ଡି ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଆସିଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆର ଠିକ୍ ମାନ ରହୁନାହିଁ। ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରଗ୍ ସଲ୍ଟ, ସେ କହିବା କଥା ଡ୍ରଗ୍ ସଲ୍ଟ ଯେତିକି ପରିମାଣ ରହିବା କଥା ତା ଦେହରେ ରହୁନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆର ଏଫିକେସି କମିଯାଉଛି, ଆର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କମିଯାଉଛି। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେମାନେ ତ ଏଫିକେସି ବା ତା କମ୍ପୋଜିସନରେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ବିକିକିରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାରାସିଟାମଲ୍ କହନ୍ତୁ, ପ୍ୟାନ୍ ଡି କହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଟେଲମା ଏଚ୍ କହନ୍ତୁ, ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ପାଇଁ ଟେଲମା ଏଚ୍ ଦିଆହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଖାଇଲେ, ଆପଣ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆପଣ କାମ ଦେଉନି, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର କମୁନି, ଗ୍ୟାସ୍ ଆପଣଙ୍କର କମୁନି, ଜ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର କମୁନି, ସେଟ୍ରିଜିନ୍ ଆପଣ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଥଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କର କମୁନି। ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ହେଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ସଂସ୍ଥା, ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଦେଖିକି, ଏ ଯେଉଁ ପାରାସିଟାମଲ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାରାସିଟାମଲ୍ 500, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁ ଅଛି ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ କମ୍ପାନୀ, ଇଏ ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ, ଇଏ ତାକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି। ଯଦି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ୟାକୁ ତିଆରି କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା, ଆମେ ଟରେଣ୍ଟ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆମେ ସୁପରଫାର୍ମା କଥା କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଆଲକେମ୍ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲ୍ମୋସିଲ୍ ଗୋଟେ ଔଷଧ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆଜମା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲଙ୍ଗସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରିଦିଂ ଠିକ୍ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପଲ୍ମୋସିଲ୍ ଗୋଟେ ଔଷଧ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର। ଆକୁ ଯିଏ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଏ ପଲ୍ମୋସିଲ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସନ୍ ଫାର୍ମା, ବହୁତ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପଲ୍ମୋସିଲ୍ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ପଲ୍ମୋସିଲ୍ ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଡେପ୍କଟ୍ 6 ହେଉଛି ଆଜମା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସନ୍ ଫାର୍ମା ତିଆରି କରୁଛି ପଲ୍ମୋସିଲ୍, ଯେଉଁ ଡେପ୍କଟ୍, ଏଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ହେଉଛି। ଲିଭର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଔଷଧ ମିଳୁଛି ଅର୍ସୋକଲ୍, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ହେଉଛି। ଟେଲମା ଏଚ୍, ଏଇଟା ଗ୍ଲେନମାର୍କ ଭଳିଆ ସଂସ୍ଥା, ଗ୍ଲେନମାର୍କ ଭଳିଆ ସଂସ୍ଥା ଯାହାର ବହୁତ ନାଁ ଅଛି, ରେପୁଟେସନ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ମାର୍କେଟରେ ତାଙ୍କର ଏତେ ନାଁ ଅଛି, ଏ 48ଟା ଭିତରୁ ଟେଲମା ଏଚ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସେ ଯେଉଁ ଏଠି କଲେ 5ଟା ଔଷଧ ଭିତରେ, ଗୋଟେ 48 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି 5 ପ୍ରକାର। 48 ପ୍ରକାରରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାର କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଠିକ୍ ରହୁନାହିଁ, କମ୍ପୋଜିସନ୍ କମିଯାଉଛି। ଆଉ 5ଟା ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି, 5ଟା ଔଷଧକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ରୂପେ ମନ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ, ମରଣାନ୍ତକ ହେଇପାରେ, ଆପଣ ଜୀବନହାନି କରିପାରେ, ଜୀବନନାଶ କରିପାରେ। ଏଇ 5ଟା ଔଷଧ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ତା ଭିତରେ ପାଣ୍ଟୋସିଡ୍ କଥା କହିଲି। ପାଣ୍ଟୋସିଡ୍ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ 2,500 କୋଟି ପାଣ୍ଟୋସିଡ୍ ଗୋଲି ଯେଉଁ ଔଷଧ ସେଟା ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ପାଣ୍ଟୋସିଡ୍ ଯେଉଁ ବଟିକା ବର୍ଷକୁ 2,500 କୋଟି ଆପଣଙ୍କର ପାଣ୍ଟୋସିଡ୍ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଏତେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଏତେ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ, ଲୋକଙ୍କର ଦରକାର ହେଉଛି, ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଲୋକ ଖାଇଲେ, ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇଲେ, ଯଦି ଆପଣ କାମ ଦେଲାନି, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ପୁରା ନକଲି ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଲୋକ ମରିଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ନେଇକିରି ଏପଟେ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଲା। ପଲ୍ମୋସିଲ୍ ଔଷଧ ଆପଣ ନେବେ, ଆପଣଙ୍କର ପଲ୍ମୋନାରୀ ମେଡ଼ିସିନ୍ର ପଲ୍ମୋ ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟର ଲଙ୍ଗସର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଔଷଧ ନେଉଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା କାମ। ଆପଣ ଲିଭର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ଲିଭର ଆସିଲାଣି, ଆପଣ ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ କାମ ଦେବନି। ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଓର୍ସୋକଲ୍ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଲିଭରଟା ଅଛି, ଲିଭର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଔଷଧ ଯଦି ଆପଣ ଲିଭରଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଲିଭର ଆପଣ ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି, ଆପଣ ଭଲ ପାଇଁ ଖାଇବେ, ଦେଖିଲା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଔଷଧ ଖାଇବେ, କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର? ତେଣୁ ଆପଣ ସତର୍କ ରହନ୍ତୁ। 48ଟା ପାଇଁ ତ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆହେଇଛି, 5ଟା ଔଷଧ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ପୁରା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମିଳୁଛି, ପୁରାପୁରି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍। ଆପଣ ଭାରତବର୍ଷ ପୃଥିବୀରେ, ଭାରତବର୍ଷ ଏ ଯେଉଁ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆପଣ ଔଷଧ ତିଆରି ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସଂସ୍ଥା ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଭାରତର ନାଁ ପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି 3rd। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆମେରିକା, ତାପରେ ଚାଇନା, ତାପରେ ହେଉଛି ଭାରତ। ଭାରତ ଉପରେ ବହୁତ ଦେଶ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଭାରତ ଉପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଭାରତ
प्राय 6 लाख कोटी टंका 6 लाख कोटी टंकार औषध कौन करे प्राय 200 कंट्री की 6 लाख कोटी टंकार ड्रग्स भारत कौन करे एक्सपोर्ट करे भारत पर निर्भर करते 200 देश ये इतने बड़ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पोजिशन 3rd पोजिशन इन द वर्ल्ड आपण जदि ये जगह यह होमर कहवा कथा सरकार आपरे तीक्ष्ण नजर रखंतु जनजीवन सांगरे खेलंतु नहीं गोटे जीवनर मूल्य कई दे पारिबे नहीं गोटे जीवनर मूल्य आम बड़ मोदीजी कहती नवीन बाबू कहते एटी बर्तमान मोहन सरकार आसती साधारण लोकंकर स्वास्थ्य कहतु शिक्षा कहतु जनजीवन कहतु आईन श्रृंखलार कथा कहतु जमा तादर कंप्रोमाइज कर साधारण लोकंकर समस्त स्वार्थ को प्राथमिकता दिज्व ये जो मेडिसिन कंपनी राज्य रे ड्रग कंट्रोलर माने अच्छी ड्रग इन्स्पेक्टर माने अच्छी जिते मेडिसिन दुकान सब अच्छा सब चढ़ऊ करा किए डुप्लिकेट रखुची कौ ब्याचर औषध रखुची ये जो 5टा औषध मन रखु प्रथम हूँ आपणकर पांटोसिड द्वितीय हूँ टेलमा एच तृतीय हूँ अर्सोकोल चतुर्थ हूँ डेपकट पंचम हूँ पल्मोसिल हूँ आपड़ सन फार्मा तैयारी पल्मोसिल आपड़ ये कंपानी गुड़ा को ना रे कंपानी ना प्रिंट होचे आपड़ जानवे यही कंपानी औषध किंतु से डुप्लिकेट हो तेणु कंपानी से सजग विजिलांट रमर पुलिस विभाग आमर क्राइम ब्रांच विभाग आमर ड्रग्स विभाग यदि सतर्क न रे ये आगु को घूर्णिझड़र रूप नब लोक मैंने अकाल झड़ी पड़े तेणु आम आज सरकार को चेतई दौचु सरकार को मन पकई दौचु जनजीवन सहित खेला न जाऊ पैसा लोभरे ये जो औषध वितरणकारी संस्था औषध उत्पादनकारी संस्था एमाने कौन करंतु लोक मान सहित जीवन पोकमाछ भाया लोक मान जीवन सहित खेली पैसा रोजगार न करंतु ए दलाल मान को बंधा जाऊ ए दलाल मान को लोकलोचन को अणा जाऊ ए दलाल मानकर असल मुखा खोली दि जाऊ किंतु किए खोल बिलई बेकरे घंटी बांधव किए यही मानू तो आम इलेक्ट्राल बंड बाबद 100 कोटी टंका नौचु तेणु किए कर साधारण नागरिक ये हिसाब से मुझे दृढ़ प्रतिवाद करुच्ची दाबी रखुची एवं सचेतन करने लगी समस्त जनसाधारण आपत्ति सचेतन रहतु आपण जनजीवन हूँ सबुठार मूल्यवान एवं आपण आ सहित केवे भी कंप्रोमाइज करंतु नहीं। नमस्कार आज एतिकी अनुसंधान और जनविचार को एपर्यंत देखुवर आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।